So today فرانس کے بعد برطانیہ کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا مشروط فیصلہ۔ کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا، اگر اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوا اور غزہ میں انسانی صورتحال بہتر نہ بنائی تو حکومت ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دو ریاستی حل کا تصور ماضی کی نسبت مزید کمزور ہو رہا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہو چکی۔ اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا برطانیہ کا اعلان مسترد کر دیا۔ غزہ میں صہیونی بربریت سے انسانیت شرمسار۔ صبح سے اب تک مزید 62 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ شہید افراد میں 19 امداد کے منتظر افراد بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ غذائی قلت نے غزہ میں مزید کئی چراغ گل کر دیے۔ عالمی سطح پر بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے IPC نے خبردار کیا کہ غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت میں بدل رہا ہے۔ صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ امداد کی فراہمی تیز نہ کی گئی تو بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر NDMA 100 ٹن پر مشتمل امداد 2 کارگو طیاروں کے ذریعے آئندہ 2 روز میں بھجوائے گا۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے اردن اور مصر کے راستے فلسطین پہنچائی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امدادی سامان کی روانگی اور ترسیل کی نگرانی کریں گے۔ اردن اور مصر میں پاکستانی سفیر فلسطینی علاقوں میں امداد کی ترسیل کو یقینی بنائیں گے۔ بھارت کا پہلگام حملے میں ایک بار پھر پاکستان پر بے بنیاد الزام۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب۔ حملے میں ملوث 3 دہشت گرد ہلاک کرنے اور پاکستانی قرار دینے کا مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا۔ دہشت گردوں سے ملنے والی چاکلیٹ کو پاکستانی قرار دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ چدمبرم پر بھی تنقید۔ کہا پاکستان کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں۔ امت شاہ کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ قاسم اور سلمان پاکستان نہیں آ رہے۔ بانی نے بیٹوں کو روک دیا۔ توسہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ ذرائع کے مطابق بانی پی چائے نے کہا قاسم اور سلمان کسی احتجاجی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے۔ احتجاجی تحریک پارٹی نے چلانی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت کے بعد 10 گرفتاری کی 8 اپینوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے قاسم اور سلمان کے پاکستان نہ آنے کی خبریں جھوٹ قرار دے دی۔ کہا بانی پی چائے نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے نہیں روکا۔ بانی کا بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنا تحریک انصاف کا نیا ڈرامہ قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ کہا کہ بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کا کوئی بھی اقدام سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا۔ ورکر اور ان کے بچے اقتدار کی حفظ اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ منافقت میں لپٹی بزدلی ہے۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی ناصر بازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا پوری کی پوری لیڈرشپ، ہمارے ورکر سپورٹر انشاءاللہ سارے 5 اگست کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں اور ہر شہر میں انشاءاللہ نکلیں گے اور پوری دنیا کو پیغام دیں گے خان صاحب یکجہتی کا۔ خان کی رہائی کے لیے جو تحریک شروع ہوئی ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر حلقے میں انشاءاللہ 5 اگست کو پوری دنیا کو نظر آئے گی۔ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 5 اگست کو ملک بھر سے احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ پشاور میں تاریخ کی سب سے بڑی ریلی لیڈ کروں گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدالت میں پیش۔ عدالت نے ان کے وارنٹ کی گرفتاری منسوخ کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر بھی علی امین گنڈا پور کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ججز اپنا کام کریں تو بانی PTI اور بشرا بی بی کو جلد ضمانت مل جائے گی۔ علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا اگر انصاف دینا ہوگا تو ضمانت مل جانی چاہیے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ PTI میں کیا ہو رہا ہے۔ چینی کے بحران کے بعد گندم کا بحران آئے گا۔ کسانوں کو تو انہوں نے ڈبو ہی دیا ہے۔ PTI تو پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔
अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाकयात में हालिया सजाओं का जिक्र किया, टीचर रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला भी उठाया। 9 मई के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके, मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई का एक और एमएनए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने NA1 से अब्दुल लतीफ को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA1 की सीट खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाब का ऐलान कर दिया। सेनेट की खाली नशिस्त पर 21 अगस्त को इलेक्शन होगा। NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में भी ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में अपोजिशन को धमकियां। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने काम स्पीकर ज़हीर इकबाल को खत लिख दिया। चीफ सिक्योरिटी अफसर को गैर मुतल्लिका बंदे असम्बली में दाखिल होने पर मुअत्तल करने का मुतालबा। काम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। झगड़ने वाले अरकान की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक की। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ईवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी मार्च निकालने के मुतालबे पर डट गई। पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, लॉन्ग मार्च का मकसद बलोचिस्तान को उनका हक दिलवाना है। गवादर के मकीनों को बुनियादी अशयाए ज़रूरियात दी जाएं। बलोचिस्तान के अवाम लापता अफराद की बासियाबी चाहते हैं। मौलाना हिदायत रहमान बलोच ने कहा कि इस्लामाबाद जाना हमारा हक है, हम आज इस्लामाबाद के लिए ज़रूर जाएंगे। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शदीद तशवीश का इजहार। शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम तलब। हुकूमत का तफसीलात देने से गुरेज। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपये फ़ी किलो बताई गई है। कमेटी की सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की गलत आदादोशुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश। चेयरमैन PAC ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई? रियाज फतेहाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा कि हुक्मरान आवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाकों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में 8 से 31 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब और जहलम में निचले से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए रावी से मुल्हिका नदी नालों में भी तूफ़ानी का खदशा। आइंदा 48 घंटों में रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में 2 जर्मन खवातीन कोहे पेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मिसिस दुरमैन लोरालीना लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुई हैं। मिसिस क्रूस मरीना इवा भी लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर फंस गईं। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तहकीक के इल्म में दस्तरस से ही कामयाबी मुमकिन है। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मुलाकात। रांची मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तानी बच्चों का किर्गिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ और अच्छा माहौल मिलना चाहिए। चंद मसाइल की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी का सामना है।
सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक की जायद बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। सेप्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पूरा ईवान एक आवाज़ बन गया। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। सिंध असम्बली इजलास में सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि बिजली की तरसीली कंपनीज को लोड शेडिंग का हल तलाश करना पड़ेगा। किसी एक बिजली चोर की सज़ा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कहा कि हम कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। शदीद गर्मी में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। प्रीपेड मीटर से बिजली चोरी का मसला हल किया जा सकता है। कराची सबका शहर है, मसाइल के हल की जानिब जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क चाली कर्जों पे रहा है। जैसे मैंने कहा पहले, एक तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो उतना लो है और आपके पास जो रूम है एक्सपेंडिचर साइड पे, उसको कम करने का बहुत कम है। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में चला जाता है। हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर की प्रोग्राम 365 डिग्री में गुफ्तगू। कहा, PIA की निजकारी बेहतर तरीके से हो सकती थी। हमारा मुल्क तो चल ही कर्जों पर रहा है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के हर ज़िला में अमराज़ दिल के इलाज का वादा पूरा। पंजाब में ज़िला की हर सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में केथ लैब का क़याम। अटक, जहलम, मियावाली, कसूर, झंग, विहाड़ी, बहावलनगर और लिया में केथ लैब कायम होगी। टोबा टेकसिंग, शेखुपुरा, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिज़ाबाद में भी केथ लैब बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर केथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज़। बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खवातीन की शमूलियत का तारीखी लम्हा। पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर का एजाज। निदा सालेह के नाम ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गईं। तर्जमान के मुताबिक निदा सालेह को चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। निदा सालेह का ताल्लुक एक मतवसत घराने से है। मेहनत से ख्वाबों को हकीकत बनाया।